یک بخش دیگر داریم. چند رسم ها رو از زندگی و فعالیت کار برای ایجادی هر دو جمع کرده ایم و یک نفری میبریم در نزد مانیتور. رسم ها رو ما تست میمونیم، شما قصه کرده گفته رفتن میگیرید، حکایت میکنید. در بینش اگر سوال شد ما به شما سوال میدیم، سوال نشد گفته رفتن میگیریم. دوره خدمت حربی سال 70-72 در آلمان. در آلمان همراه گیتلر. گیتلر بورمن ها در آلمان خدمتشون هست. چون پدری من دروغ نمیگه، من وای دارم در آلمان. ما یک جا آوردیم و بسیار دوستی نزدیک بودن اینو. این بعد این حالت چی معنی جو است؟ این همراه نشسته بودیم یا وقت خوشحال میشم که کدومی زدن بود. نه وقت این رفیقمون میبینم که شالک خالی من همش علک نوشیدم. این همون فیلم آدم پوست شیواز میکنه، همین اپیزود من داده بودم. ما تیار شدیم، بعد گفتن که اندک جوان در این نقش، یعنی در این چیز نقش جوان هستی، برای بعد حیدر شاید مردم فکر گرفتن و من پرره بازی کردم. این دوره پخته انا پخته چینی باید میرفتیم. استاد ارتیق قادیروف از اسکول روزیوف، رجب علی پیروف، این کمال‌الدین تئاتر اوینا کار می‌کنه از اسکول روزیوف. این از نمایش آفت نفس. چی بوده söylüyorsun اینجا؟ اینجا تخنیکه گاروجو خونم داشته شیخ بازی می‌کرد. نه چی بوده söylüyorsun؟ همون گپا دارید. بیا بس کن. بیا بس. این پیش از سفر به اون طرف. جو طرف. دزدی. این در چیز شده شوی سرخانه ملی. انا ما نقشه داشتیم، من نقش کروش بودم. در نزد جناب عالی برآمد کردیم. استاد تورخان احمدخان، باباجان حسن، صدر غلام، قربانی صابر، احمد شاه فتشویف، اسدبگ نظریف، استاد ما ناصرک حسن. خیلی استاد ناصر حسن چی بازی داشتن؟ خیلی بازی ریسور نه کی برخوالی قربانی صابر چی؟ زرتشت بازی میکنه. قربانی صابر شفیاری زمینیان تو در مده گوچک ما برامد داریم با موشین کدی باید میگذاریم با چند نقش دوره دانشجوییمون ما باید بازی کرده بودیم دخونده یک صحنه که میدک در تلویزیون مشق میکردیم، همون تیار دیده بودیم برای بازی کردن. شما کنی؟ ای من نیستم بوده اینجا. وای همون شما می؟ بله. وی وای شما. قیامدین چطالب تولی بابوی احمد جان خودی رو فنایی؟ پیش مجموعه غلام نورالله عبدالله. اینجا وقتی بخوریمون بورش کپور تک جو در تشکیل چی گفته سرکتر کرد؟ در کلوبی پریوات مایده بودیم که همین فیلم های هندی می اومد. خیلی قدم بزرگ است، قدم استاد صحنه کینو و تئاتر است. من از همون وقت دوستش میدارم. اینم از دست جناب عالی عنوانی بلند نرپشه شایسته تویست و ببینید که در همون روز یگانه هنرمند من بودم عنوان گرفتگی، دیگه یه کس نبود. چه احساسات از درجه وقتی با جناب عالی دست به دست می‌گیرید؟ پخونا آمدن کو من در آورد نکن سلام. یک مرد بزرگ خودش استادان یک شرف بله است. بله زنده باشن، سلامت باشن.
ранги Шамсия. Духтара ки нав савол дада. ин ман дар синни 15 солагим аз ноҳияи Турсунзода ба слёти занонаи ҷумҳуриявӣ ба Душанбе омада будам ва дар ҳаминҷа дар Душанбе аксбардорӣ карда будем. ин дар синфи нуҳум мехондем. Дар базми соли навии мактаби миёна мо спектакли бой ва хизматгорам монда будем ва ман дар нақши хонзода аз қошкашиётон ин соли 1980 мо абутуриенти донишкадаи ҳамаи мо абутуриентҳои донишкадаи давлатии санъат будем ва ин майдони Ленин ҳозира Сомонӣ акаҷуни мо ин соли 1986 ва шавҳари ман муроҷиат. шумо хизмат кардаги бале хизмати ин ҳарбӣ соли 1986 дар моҳи апрел садамаи Чернобыль мо дар унҷа дар кор мекарде дар мучи мо кор намекардем. мо сафари ҳунарӣ доштем ба пай қадами мо ҳамун Чернобыл кардем ва 1 май мо ба афсару аскаро консерт барномаи консертӣ нишон додагӣ ҳастем. акаи туидор давлатпасанд синфи даҳумин дар маҳфили мактаби миёнамон суруд мехондам. 23 феврал буд хаёлам. дӯстои азиз инҷа шумо 3 нафара мебинед. ин нафаре ки издагаи стойкаи микрофон малика аҳмедов муаллими мусиқии мо ва ин бачаи майдак ҳамсинфи ман буд. ҳамсинфтона бачаҳомон майда буд. мо духтаро ҳамаи аккордеончия ки ҳам ядора ин қадами қирмона Машина времени дошта рафтагӣ заказат каранда омадагӣ. ана ин дар куҷо аст? Ин ҳамин 1 май инҷа суруд хонсодем. инҷа баъзи ман медонед манам инҷа манамин ман инҷа Муслима Боқиева хонсодем. духтаро рақс дорам. ансамбли бонуои рубобнавоз бале чаман. инҷа ба мо ба тушонка гречка додам дар нисфи рӯзи баъди консерт зиёфат додам. сарбозо худорамади башир баширака худорамади муаррифӣ кунед боида ки ин кас ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Беҳтарин Тоҷикистон доирадаст. беҳтарин доиранавози Ҷӯрабек Муродов буданд. Башир Бобоев Муҳаммадҷон доирачимон аз Фарғона буд. ами одам да камтар расм чӣ мегӯям ба истилоҳ ниудач надорад. ин кас худашонам хеле сафедпӯста бобая шудааст. дар сояги омадан Муҳаммадҷон дар Фарғона. доира бо сояи доирачӣ. Бале. ман сардори дружина будам. ин кас Домулло Азизов. бале дружинаи мактаби мо ба номи Домулло Азизов буд. ин кас пионервожатый мегуфтанд. Пионервожатый мактабамон. роҳбари пионеро худаш мисли як муаллима як штати алоҳида кор мекардам. ино ҳама шогирдои ман. Шамсия нест инҷа? не Шамсия не ин Рамзия. ин Рамзия. аввал рамзия гуфтанӣ буд камта забони качида ин дар сабти соли навӣ 3 сол қабл бо беҳтарин маҳбубтарин актёрҳо ҳунарпешҳои ҷумҳурӣ ин духтари Мавлона Хуршед Моҳпайкар Некқадам Мавлона Қурбон Собир ҳам сабақам ҳам соли 1997 якҷоя унвони ҳунарпешаи шоиста гирифтем. бо 2011 якҷоя ҳунарпешаи халқӣ шудем.
наби одамои калон ки мефаҳманд расм чию дар расм бинанд та Инкас дарахтани набираи ман Аниса. парво надорам ман ҳамина мегӯм иноҳама раз намехеле парво чи бихилам гангаш набоша намин бихмидагиёмай дадону бигину қурбони собиқи тайёрӣ дайстодан ки ози ба телефон шояд расм мегирам барои фейсбук قدم رنگی مایا پرینس بهترین رسم مثلا Инкас бо баъд аз сарандаи дӯстдоштаи ман این منم استاد و ما ҷонам дӯсти мазалед ман, душмани ман, ҳамсабақи ман, ҳамкори ман, собиқ ҳамкорам. ҳамсабак ҳамтабақ ҳам роҳбарам буданд. Инкас Афзалшо Шодиев баъд аз ҷарроҳӣ аз Олбон омада ба хонашон ба аёдати Афзалшо омада будам ва акси хотира мегирифтем. ай духтарак Инкас شمسیه ҷигари Афзалшо Дилшод Назаров اینش ها باش Дилшод Назаров ин ҳамо Аниса ҳамо шиштаги Аниса ин доим ҳамроҳи ман набираи Калоним дар пушт ин писари Калоним شما هم азиз کورس پرتوی راسته بودین Инкас кадомет мегӯяд тои мумин ва бузбалае ку шумо як бор ҳамин расма бинед моям хизматомон ҳаст мо дуюм этажба инкас панҷум этажба шумо ҳамсояги ҳамсоя? зиндагӣ мекардем شما دوم اتاج با инкас баъде ки қаҳрамон шудам хонашонро иваз кардан рафтам ба хонаи нав меарзад Меарзад, арзанда беҳтарин ҳамсояи мо تعریف داریم ино инкас набираи Сари дар севими бағали ман бо чашмон. Умарҷон инкас набираи чоруми ман Фаризаҷон ино чорнабеле дар хона ҳамо хе фикр дора бачаи фикрия ями бача нигоҳ кунда чи дора фикри ояндаи анамия кадеса и парво надора ва ин 2011 2011 сол беҳтарин лаҳза ва як қадрдоние ки тамоми фаъолияти 35 соле ки дар саҳна будам фикр мекунам барабас набуд ва барои сароянда барои ҳунарпеша баландтарин унвон ин ҳунарпешаи халқӣ будам ва ман сипосгузор ҳастам ки ҳарду унвонамро аз дасти ҷаноби олӣ дар даврони истиқлолият гирифтам 2011 ва 1997 ҳунарпешаи шоиста ва 2011 ҳунарпешаи халқӣ ва беҳтарин лаҳзаҳои зиндагиро фикр мекунам аз ин зиёд қадрдонӣ намешавад شما با هم روزو برسیم خدا خواهد ташаккур чӣ мехостед аз ҳамин барнома ки мо ба шумо савол тем ҳамон савола мо ба шумо надодем нагуфтем чиам чӣ буд ман баръакс мехостам ин савола ба шумо диям ки чӣ мехостидтон аз мо شما حالم نفهمیدید ҳолиам ягон Ина агар сумро саволтон дар дилатон монда бошад пурситон апа ба як барнома ду барнома кати тамом намешавад саволҳои мо суҳбати мо чун шумо макони Ташаккур. сухану ҳунару фарҳангу илму маърифат ҳастед як ду се барнома камӣ мекунад баъд шумо ما یک چیز آموختیم با از شما برای خود این مقصد تشکر. ما همین بود که یک چیز آموختم با از شما як чиз дар дилам буд гӯям як савол доштам гӯед ман ҳар барномае ки ҳар лаҳзае ки вақти ҷавонон дар такоппӯ дар эҷод ҳастанд хеле шод мешавам чун ҳамқадами замон ҳастедтон ва кӯшиш мекунедтон барои болидахотирии тамошобин барои истироҳати бо фароғати мардум як чизи нав пешкаш кунедтон то ки аз рӯзгор баъзе монда мешавад зиндагӣ каме душвор аст бо ҳамин барномаҳои шумо каме фароғат мекунану аз
از دشواری‌های از بار گران زندگی کمی دور میشوم و تشکر میگویم. بسیار خرسند میشود چون اگر به سن و سال استادی اگر رسیده باشی، من دعا میکنم همیشه کارتان پیش رود، همیشه ایجادیاتتان رونق گیرد. همین شعار امروزه تاجیکستان به پیش که هست، در یک جا نیستیتون فقط به پیش. تمام بشه بهترین شما من میخواستم که جوانا پهلو به پهلو ایستن، دست به دست بگیرن، از یک گریبان سر برارن، همین اندیشه کنن، مهر داشته باشن نسبت به وطن، نسبت به خلق، نسبت به همه آن چیزی که در محیط گرد و اطراف ما است. همه در یک صف با یک قدم، با یک نگاه، با یک مهر در پهلوی جناب عالی باشن. بخش نوبتی کراوکه از دوستان عزیز، برنامه امروزه را فکر میکنم با انجام میرسانیم. ای مردمی آزاد امین بر سرودم حرفشو رو به نیازی بودم شیخیست از آریان فر سرودم حرفشو رو به نیازی بودم شیخیست از آریان فر ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای بحری من دورانی من ای وقتی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای وقتی به پایانی من. برنامه شنوین از دوستان عزیز، نویسید کدام هنرمندان را میخواهید در این برنامه بینید، ما حتما دعوت میکنیم. چی هنرمندان، چی ورزشگران، چهره‌های شناخته این ملت رو که شما باید ببینید در کامنتاری ها نویسید، ما حتما دعوت میکنیم. تاجیکستان با پیش. ای تاجیکی هوشیار پیدا یک شورتی پیشین بطر ما روحی بزرگانت مدد دار وطن داره وطن داره وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای بحری من دورانی من ای وقتی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای وقتی به پایانی من. با شما بودم هنرمندی خلقی جمهوری تاجیکستان، بانوی زیبا شیرین صدا شیرین سخن حیاتوی مومینووا. استاد هنر، استاد ایمان در ایران قدرستان همیشه با ما باشه. از آلی سامان تمام آباد صفا از تاجیکستان مبارک شهریار این حسن شاهی داره وطن داره ای کشوری من ای سروری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای وقتی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای وقتی به پایانی من.
فراموش نکنید. بهترین Shino, 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 bino, bino, shino, shino, bin, shino, 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 bino, bino, shino, shino, bin.